Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello student. So in this good occasion, I would like to share about basic reading part 3 in the topic A Cookie with a Surprise Inside. Learning goals. Number 1, reading comprehension with the title The History of Fortune Cookie. Number 2, vocabulary items. Number 3, exercise. Before you read, let's discuss some questions here. Okay, do you usually eat dessert? Do you know dessert? Dessert is makanan penutup. Apakah kamu terbiasa untuk makan makanan penutup? Is dessert common in your country? Apakah makanan penutup itu menjadi sesuatu yang umum di negaramu? Nah, silahkan berpikir. Number 2, do you like cookies? Apakah kamu suka kue-kue? What is your favorite cookie? Kira-kira apa sih kue favoritmu? Number 3, have you ever eaten a fortune cookie? Nah, nomor 3 ini nih yang akan merujuk ke teks yang akan kita baca kali ini. Apakah kamu sudah pernah makan sejenis kue yang namanya itu adalah fortune cookie atau kue keberuntungan? Oke, kira-kira tentang apa ya teks kita nanti? Sabar ya, sebelum kita ke teks yang akan kita baca kali ini, kita akan masuk ke vocabulary items. Match each word to the correct definition. Nah, word yang dimaksud adalah kata fire, fire, fire. Okay. Next, neighborhood, neighborhood, neighborhood. Berikutnya, handmade, handmade, handmade. Berikutnya, note, note, note. Dan berikutnya, invented, invented. Mudah-mudahan kelima kata-kata atau kosakata tadi kamu sudah paham semua ya artinya. Nah, kalau misalnya belum, mungkin kamu bisa sedikit mengingat-ingat kira-kira kata fire ini apa ya artinya. Ini bukan fire api ya, tapi fire di sini artinya adalah dipecat. Saya yakin kalau misalnya neighborhood kamu sudah tahu jawabannya. Handmade juga pasti tahu artinya. Note juga sama. Bagaimana dengan invented? Apakah teman-teman tahu artinya? Invented adalah telah ditemukan. Ini merupakan kata kerja yang berarti ditemukan. Jadi kalau misalnya invented ditemukan, inventor adalah penemu. Macam itu ya. Sekarang kita gabungkan kata-kata itu dengan definisi yang cocok di bawahnya. Definisi yang pertama, made something for the first time. Nah, kira-kira apa nih? Made something for the first time. Apakah fire, neighborhood, handmade, note, atau invented? Silahkan berpikir dan catat jawabanmu. Next definition, a small area of town where people live. Next, made by a person, not by machine. Apa itu kira-kira? Next, order to leave a job. Next, a short piece of writing. Kalau kamu sudah ketemu padanan kata dan definisi, kita cek kira-kira betul atau tidak. Let's check the answer key. Okay, so this is the answer key. Invented, made something for the first time. Neighborhood, a small area of town where people live. Number 3, handmade, made by person, not by machine. Jadi biasanya dibuat oleh tangan, ya, buatan tangan. Next, fire, order to leave job atau dipecat tadi. Number 5, note, a short piece of writing atau satu catatan. Oke, mungkin kamu sudah tidak sabar ya untuk membaca teks yang akan saya paparkan kali ini. Dan saya harap teman-teman juga semangat untuk membaca keras. Kenapa? Karena membaca keras itu satu, membuat kamu melatih pronunciation kamu atau cara pengucapan kamu.
itu baik untuk melatih kamu untuk bisa bicara dengan lebih percaya diri ya teman-teman. Kalau misalnya kamu sudah merasa sudah cukup baik cara membacanya, mungkin kamu bisa lanjutkan dengan membaca silent atau silent reading, membaca dengan diam. Tapi ada kalanya reading aloud itu juga bagus gitu ya, untuk membuat kamu juga selain melatih pronunciation juga membuat kamu tidak cepat ngantuk ya. Toh teksnya juga tidak terlalu panjang. Mari kita baca. Ternyata yang pertama keluar adalah judulnya. Judul besarnya adalah A Cookie with Surprise Inside, dan subjudulnya di sini adalah The History of the Fortune Cookies. Jadi cerita tentang fortune cookies itu adalah menjadi pembahasan kita dalam reading comprehension kali ini. Oke, paragraph 1. Fortune cookies are a popular dessert in Chinese restaurant in the United States. But fortune cookies are not from China. In fact, the first fortune cookies arrived in China in 1992. They came from Brooklyn, New York. They were called Genuine One American Fortune Cookies. We know that fortune cookies were first made in California, but no one knows for sure who invented them. Here are some stories about the history of fortune cookies. Jadi itu pembukaannya ya. Ternyata fortune cookies itu merupakan satu makanan penutup yang sangat lazim disajikan di restoran-restoran China yang ada di Amerika. Dan ternyata fortune cookies are not from China. Itu adalah satu fakta ya. Dan ini dibawa ke Cina sekitar tahun 1992. Dan awalnya yang disebut dengan Genuine One American Fortune Cookies itu adalah lahir di Brooklyn, New York. Sekarang kita lanjut. Bagaimana kisah-kisahnya? A Chinese American inventor. Masih ingat ya dengan kata invented yang tadi? Berarti inventor di sini adalah orang yang menemukan pertama kali, gitu ya. Tapi apakah benar Chinese American inventor penemunya adalah seorang Cina Amerika, gitu ya? Apakah benar? Perhatikan di sini ada tanda tanya ya, ada tanda tanya. Jadi ini belum tentu benar. Kita harus baca dulu teksnya. Oke. Over 90 years ago, a Chinese man named David Lung owned a restaurant in Los Angeles. According to one story, this is Lung ya, maybe not Lang but Lung. Lung made the first fortune cookies in 1918. He made them for poor people who live in his neighborhood. Each cookie had a small piece of paper inside. The paper had words written on it. Lung hoped the word would make the happy people feel better. A few years later, Jung opened Hong Kong Noodle Company. He made fortune cookies there. Nah, dipercaya tahun 1918 ini ada seorang keturunan Cina bernama David Lung. Dia memiliki satu restoran di Los Angeles dan dia membuat fortune cookie ini, dan di dalamnya itu ada small piece of paper, ada satu catatan kecil gitu ya, dan ini diperuntukkan untuk poor people yang menjadi tetangganya. Tetapi berikutnya ada juga seseorang bernama Jung yang membuka satu pabrik di sini ya, bernama The Hong Kong Noodle Company, dan dia juga membuat fortune cookies there. Jadi kira-kira apakah David Lung merupakan pembuat fortune cookies yang pertama? Nah, itu masih jadi satu pertanyaan. Okay, let's continue. A Japanese American inventor. Another story is that a Japanese man named Makoto Hagiwara invented the first fortune cookie in 1914. Hagiwara worked in San Francisco at the famous Japanese tea garden in Golden Gate Park. One day, he was fired from his job. Many people helped him get his job back. Hagiwara wanted to thank the people who had helped him.
he made cookies. Each cookie had a thank you note inside. He gave me cookies to people who visited the Japanese tea garden. Making cookies. For many years, fortune cookies were handmade. They changed in 1964. Edward Louis owned the Lotus Fortune Cookie Company. He invented a new machine that made the cookies and put the fortunes inside. It made fortune cookies very quickly, so more people could enjoy them. Di dua paragraf ini, saya tidak akan menjelaskan apa-apa, tapi Anda harus membaca dengan detail apa kira-kira isi di dua paragraf ini. Selain dua paragraf ini, saya juga tidak akan menjelaskan di paragraf yang terakhir. Tapi perhatikan baik-baik isi yang ada di dalamnya. Fortune cookies today. Today, the world's largest cookie maker is Wonton Food Incorporation. It is located in Queens, New York. It sells 60 million cookies a month. In addition, more than 100 other companies make billions of fortune cookies every day. Now, some companies even make fortune in two languages, English Spanish and English Chinese. Perhatikan baik-baik cara membacanya dan juga kira-kira seperti apa isi paragraf per paragraf yang sudah kita baca tadi. Okay friend, let's continue to our next reading activity. Berikutnya adalah after you read. Tadi kamu sudah baca, lalu juga sudah memahami paragraf per paragraf, lanjut ke discussion. Read the statements. If a statement is true, write T on the line. If it is false, write F. Perhatikan 1-6. Number 1, fortune cookies were invented in New York. True or false? Okay, number 2, no one is sure who invented the first fortune cookie. Gak ada yang yakin nih, kira-kira siapa sih penemu fortune cookie yang pertama? Betul atau salah? Number 3, all fortune cookies have thank you notes inside. True or false? Number 4, many Chinese restaurants in the United States serve fortune cookies. True or false? Today, fortune cookies are made by hand. See, all fortunes are written in English and Spanish. Okay, you may discuss with the text that you have read just now, and then let's take a look the answer key. Okay, fortune cookie were invented in New York. It's false because the first made is in California. Number 2, no one is sure who invented the first fortune teller. Karena masih menjadi perdebatan ya, jadi nggak ada yang yakin. No one sure. It's true. All fortune cookie have thank you notes inside. It's false because for the next there was fortune note. Jadi nggak lagi thank you note tapi fortune note. Number 4, many Chinese restaurants in the United States serve fortune cookies. True. 5, today fortune cookies are made by hand. It's false because today it's made by machine. Number 6, all fortunes are written in English and Spanish. It's false because today some fortune cookies are also written in Chinese. Okay friends, let's continue to the next activity. Exercise 1. So this will be your writing session. Before you do your writing, read the following instruction before you start writing. Number 1, after reading the text above, write what did you learn about the story. Jadi ceritakan apa sih yang menjadi pembelajaran atau sesuatu yang kamu pelajari dari cerita yang tadi. Then give the comment. Lalu bagaimana komenmu tentang cerita yang tadi? Is it good? Is it give you the inspiration or knowledge or something? You can share it in one paragraph. So number 2,
Read another source about fortune cookie or cake or food in your country. Jadi carilah sumber bacaan yang lain yang merujuk pada ada tidak sih makanan keberuntungan, apakah bentuknya kue atau makanan yang lain yang ada di negaramu. Silahkan baca sumber yang lain, then write a paragraph about the topic. Dan tulislah dengan bahasa Inggris tentang apa yang sudah kamu baca tadi dari sumber yang lain tadi dalam bentuk paragraf. Dan hanya satu paragraf saja. Oke? Every book is a new wonder for travel. Jadi jangan malas membaca. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you on the next video. Sehat selalu, tetap semangat, dan terus baca. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.